سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا لا تختلفوا अकीमो सुफूफकुम रहिमकुमुल्लाह। अपनी सफ़े दुरुस्त किया कीजिए। हदीस में आता है ऐसे सफ़े बनाइए जैसे फरिश्ते सफ़ बनाते हैं। तो फरिश्तों की तरह बिल्कुल सीधी सफ़ और सीधी सफ़ तभी बनती है जब एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा हुआ जाए। और हदीस पाक में आता है कि एक शख्स उसका तहबंद टखनों से नीचे था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो आपने फरमाया जाओ दोबारा वजू करके आओ। मेरे नबी ने उसको सफ से निकाल दिया और कहा दोबारा वजू करके आओ। तो ये मसला अमल करने के लिए होता है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। इसलिए टखनों से नीचे मर्दों की शलवार जो है वो नहीं होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना الصراطल मुस्तकीम صراطल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام